Ito guys, ituturo akong technique guys. Pinagbabawal na technique guys, para di tayo dali na. Ayan yun guys, technique. Okay, si Papa naman. Open din ng regalo si Papa. Oh. Regalo to guys. Regalo to sa akin guys. Tingnan mo guys. Oh. Bigay mo sa kamusta ko. Kamusta ko. Oh, regalo to guys. Oh, di solve. Yan ang technique guys. Ito natin guys. Regalo sa akin mga malayas. Oh. Malayas. Ano kaya ito? Ano kaya ito mga malayas? Bigyan mo na kung amin. Oh, nice. Nay, look, Papa. Wow. Dan. Guys. Dut-dut siya. Oops. Yan, regalo sa akin guys. Daan? Gabot yung parang mo naman. Oh, Mas lako na to eh. guys. Tingnan mo. The fastest spinning in the world. Ratio 7.4 in one ikot. Okay guys, Nabila ano ba pa mo? Pina-order tayo sa inyo. Oh, done. Guys, sarap. Magang Pasko. Guys, oh. 7.4 in one ikot. Fish on na guys. Happy birthday to me. Fish on. Fish on, no? Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Yun guys, oh. Speed Demon. 7.4. Isang ikot nito. Itong ikot nito, bail. Bibiliin lang ko guys. Okay guys, ganyan lang technique guys. Guys, technique lang yan guys. Meron pa rin kakans pa. Okay, kain muna tayo guys. Kape muna tayo.